Ayrıca Madhepun ağam ko apun pengo apun kan kinda Hyderabad bo big bawo bo company lo age gerda dungai oro gerda do yuma hatta buja do pesa stolo sikam da hodok laga pe apun pego bulam big tato bo aro big over bo agma ko rajyam apun rangamam tumna agma ko ludung adam apun video rem screen ma पे काल दो दिला। नमस्ते, मैं हूँ अपुन पेगु और ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है और ये तातो है। तो मेरा पापा हैदराबाद में काम करता था, तो उनका कल रात 8 बजे ही वो मर गए। फिर मैं अपने पापा को देखना चाहती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग मुझे सरकार के तरफ से मदद कर देना ताकि मैं अपने पापा को हैदराबाद से यहाँ पे लेकर आऊँ। तो बहुत पापा को देखने का मन कर रहा है। अभी मम्मी बोलेगी। नमस्ते, मैं अपुन का मम्मी अपुनर माँ मोर सरकार फाলৰ পৰা मोर स्वामी কাম দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অতি সোনকালে মই চেহেৰাটো দেখিব পাম বুলি ধন্যবাদ। আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক। আমাৰ ঘৰখনত একো অৱস্থা নাই, নিশ্চয় জানেই পুনৰ কথাটো। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ সহায় কৰক। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা मदद कर देना। अपन पेगु कागम दम तातो এবং बिग बावमे सब जाते जेन बमसालार गुपे আপুঙে দিকৈ অহাইলাৰাক গম আপুঙে অহাই বিতে আৰু বিগ ফোন নাম্বাৰ দেম বিগ তাতো গলাং বিগ ওগে ফোন নাম্বাৰ দেম স্ক্ৰিন দ ৰেতুং আৰু ডিসক্ৰিপশন দ দাই বিতং।